আমি গত 12 বছর ধরে ওখানে একটা জলাশয় আছে যেটা চন্দনপুর বিল বলে পরিচিত, রামনগর বাছড়া অঞ্চলে 280 বিঘির একটা জলাশয়, যেটা আমি 12 বছর ধরে আমার নামে লিজ ছিল। প্রথমে 11 বছরের ছিল 2023 সাল পর্যন্ত। তারপরে এখন তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার আবার 15/7/2023-এ আমাকে এই বছরে 7 লক্ষ টাকা পে করার জন্য আমাকে 2032-33 সাল পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজার, কিন্তু আমার লিজ আছে, আমার নামে আছে, আমার পুরো অ্যাড্রেস, তাদের পুরো কলকাতার অ্যাড্রেস, তিনি জিএম হিসাবে তার সিল সিগনেচার, তিনি 15/7/2023-এ এই লিজ। সেখানে আমার প্রায় 80 লক্ষ টাকার মাছের চাষ হয়। জলঙ্গির হালদাররা এই মাছ ধরে 16% কমিশনে। আজকে শক্তিপুর থানার ওসি ভোর 5টার সময় অতনু দাস বিগত 2 বছর মানে বিগত 2026-এর জানুয়ারির লাস্টের দিকে অবধি 2 বছরের জন্য তিনি পোস্টিং ছিলেন লালগোলায়। লালগোলাতে তিনি কি করেছে সেটাও আমি দাবি করছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনাদের মাধ্যমে, যে এই ওসি লালগোলাতে 2 বছরে কিছু না হলে 50 কোটি টাকা শুধু এনডিবিএসের যারা ব্যবসা করে, চোরা কারবারি করে, যারা সেখানে 50 কোটি টাকার রোজগার করে এসছে, তাদেরকে ধরেছে আর থানায় না নিয়ে গিয়ে অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়ে 3rd ডিগ্রি প্রয়োগ করে মারধর করে কারো কাছে 5 লাখ, কারো কাছে 10 লাখ, কারো কাছে 25 লাখ, এরকম করে 2 বছরে 50 কোটি টাকা তুলেছে। আর 50টা 100 গ্রামের সোনার বাট তুলে নিয়ে এসছে। তিনি আজকে ভোর 5টার সময় 50 জন সিআরপিএফ জওয়ান এবং তিনি নিজে, তিনার আরও কিছু অফিসার, শক্তিপুর থানার পুলিশ, আরও জেলা থেকে পুলিশ গিয়েছিল কিনা জানি না, প্রায় অনেক পুলিশ নিয়ে গিয়ে আজকে প্রায় 1 লাখ টাকার মতো মাছ ধরা হয়েছিল। ওই জেলেরা যারা জলঙ্গির জেলে যারা 16% কমিশনে মাছ ধরে, পলাশী, সাটুই, বাজারশো, শক্তিপুর, মানিকখোয়ার, এই 5টা জায়গায় প্রতিদিন মাছ দেওয়া হয়। এই 7 দিন থেকে মাছ ধরা হচ্ছে, এর আগে ধরা হয়নি। মাছ ধরার এখন কারণই হচ্ছে ওখানে পাট ফেলছে, পাবলিক কিছু পাট পচাতে দেয়, মাছগুলা মরে যায়। গত বছর 40 লাখ টাকার মাছ ওই পাট ফেলার জন্য মরে গেছে, ভেসে উঠেছে, লোকে ধরে খেয়ে নিয়েছে। এখন এই কাতলা মাছ, রুই মাছটা ধরা হচ্ছিল। আজকে সকালবেলায় ওসি অতনু দাস তার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে সেই মাছ যারা ধরে, আমাদের যে ইয়েগুলো আছে মাছের ধরার ডেকগুলা, সেই ডেক থেকে মাছ সব নিজে লোক লাগিয়ে কেড়ে নিয়েছে এবং সেই মাছ ওখানে পাবলিকের কাছে বিলি করে দিয়েছে। এবং আমাদের যারা লোকজন ছিল, আগলদার এবং আমার ভাইপো রাজা, যে মাছের এই ধরার দায়িত্বে আছে, আমার তো সময় নেই, আমার নামে লিজ থাকলেও আমি আমার ভাইপো রাজা শেখকে দিয়ে করাই, তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দিয়ে। তাই এটা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষকে আমি জানাতে চাইছি যেটা কোন ধরনের প্রশাসন, এটা কি ধরনের ওসির আচরণ। একটা ওসি, আমি 7 তারিখে যাব, আমি 7 তারিখে আমার যে যত টাকার মাছের ক্ষতি করেছে ডাইরেক্ট ওসি অতনু দাসের নামে, যত 6 তারিখে বলিদান দিবস আছে ডক্টর শ্যামাপদ মুখার্জির, তার ছুটি আছে সোমবার, আমি মঙ্গলবারে সকালে হাইকোর্টে যাব যদি বাইরে থাকি। আর যদি বাইরে না থাকি তাহলে আমার লোকজনকে দিয়ে, আমার হাইকোর্টে তো পাওয়ার নামায় সই করাই আছে, পাওয়ার নামায় সই করা আছে, অ্যাপ্লিকেশনে সই করা আছে, অনেক কিছু। যে কোনো টাইমে আমি না গেলেও আমার লোককে অথরাইজ করলেও সে। अब हुमायूं कबीर जो बोला है शुभेंदु अधिकारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो विधानसभा में उनको बोल दिए हैं, उनके ऊपर में FIR भी हुआ है। और हुमायूं कबीर अगर सोचते हैं कि पिछला सरकार के तरह
आप मुसलमान को थोड़ा सा इंस्टिगेट करेंगे, हिंदू को थोड़ा सा डराएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप जिस तरह से अपना फ़ायदा के लिए जिस तरह से बात कहते हैं, आपके ऊपर तो यूएपीए देशद्रोही विद्रोहिता का आइन लाना चाहिए, आपका ऊपर केस लेना चाहिए। आप देश विरोधी बात किए हैं, आपको यूएपीए केस देना चाहिए आपका जैसा लोगों को। आप अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारा टीएमसी में हम लोग देखे हैं। कुछ अपना ब्राउनी पॉइंट्स मिलने के लिए वो देश विरोधी बात कर देता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देश को अपमान करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा पिछला सरकार में हुआ है, इस सरकार में, शुभेंदु अधिकारी का सरकार में नहीं होगा, करने नहीं देंगे। अब हुमायूं कबीर जो बोला है शुभेंदु अधिकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तो विधानसभा में उनको बोल दिए हैं, उनके ऊपर में एफआईआर भी हुआ है। और हुमायूं कबीर अगर सोचते हैं कि पिछला सरकार की तरह आप मुसलमान को थोड़ा सा इंस्टिगेट करेंगे, हिंदू को थोड़ा सा डराएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप जिस तरह से अपना फ़ायदा के लिए जिस तरह से बात कहते हैं, आपके ऊपर तो यूएपीए देशद्रोही विद्रोहिता का आइन लाना चाहिए, आपका ऊपर केस लेना चाहिए। आप देश विरोधी बात किए हैं, आपको यूएपीए केस देना चाहिए आपका जैसा लोगों को। आप अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारा टीएमसी में हम लोग देखे हैं। कुछ अपना ब्राउनी पॉइंट्स मिलने के लिए वो देश विरोधी बात कर देता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देश को अपमान करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा पिछला सरकार में हुआ है, इस सरकार में, शुभेंदु अधिकारी का सरकार में नहीं होगा, करने नहीं देंगे। अब हुमायूं कबीर जो बोला है शुभेंदु अधिकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तो विधानसभा में उनको बोल दिए हैं, उनके ऊपर में एफआईआर भी हुआ है। और हुमायूं कबीर अगर सोचते हैं कि पिछला सरकार की तरह आप मुसलमान को थोड़ा सा इंस्टिगेट करेंगे, हिंदू को थोड़ा सा डराएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप जिस तरह से अपना फ़ायदा के लिए जिस तरह से बात कहते हैं, आपके ऊपर तो यूएपीए देशद्रोही विद्रोहिता का आइन लाना चाहिए, आपका ऊपर केस लेना चाहिए। आप देश विरोधी बात किए हैं, आपको यूएपीए केस देना चाहिए आपका जैसा लोगों को। आप अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारा टीएमसी में हम लोग देखे हैं। कुछ अपना ब्राउनी पॉइंट्स मिलने के लिए वो देश विरोधी बात कर देता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देश को अपमान करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा पिछला सरकार में हुआ है, इस सरकार में, शुभेंदु अधिकारी का सरकार में